बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया और बड़ी मेहरबानी। खुश आइन बात यह है कि आपके सामने रोज़मर्रा की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक तादाद जो है कोविड के मरीज़ों की उनमें कमी आ रही है मुसलसल। और आज पंजाब में ओवरऑल इन्फेक्टिविटी रेट जो है वो 2% है। सवाए 2 ऐसे ज़िले हैं जो थोड़ा सा हमें परेशान कर रहे हैं। उनमें एक खानेवाल है जिसके अंदर 8% है और विहाड़ी जहाँ 10% है। साउथ के मुल्तान, विहाड़ी, खानेवाल ये वो इलाके हैं जिनमें अभी भी थोड़ी सी इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल पंजाब में और ख़ास तौर पे लाहौर के अंदर में इन्फेक्टिविटी रेट में बहुत कमी आई है। और आज के दिन में जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं पूरे पंजाब के अंदर वो 403 हैं। 49 लोगों ने इंतकाल हुए हैं और जो टेस्ट किए गए हैं जिनके बारे में मुसलसल शिकायत होती थी कि शायद हम टेस्ट कम करते हैं, तकरीबन 21,000 टेस्ट किए गए। तो जो आपको इन्फेक्टिविटी रेट मिलती है जब आप 21,000 टेस्ट कर लें तो वो आपको अपने सूबे का एक अच्छी पिक्चर आपके सामने रखते हैं। फिर प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर जो इस वक्त हमारे वेंटिलेटर्स और बेड का वो है वो बताती चली जाऊं। आपको जिस तरह हमेशा बताते हैं कि 2,901 बेड्स एलोकेटेड हैं, उनमें से सिर्फ 131 बेड 331 बेड्स आर ऑक्यूपाइड, जिसमें लो ऑक्सीजन, हाई ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जो हैं वो 8 वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड हैं। ये मैं प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन यानी जो हम कहते हैं ना, जो हमने पाबंदियां लगाई हैं, SOPs जो प्रैक्टिस करवाने के लिए कह रहे हैं, वो अभी भी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ 8 बजे के बाद सवाए एसेंशियल सर्विसेज पे अभी भी पाबंदी है। क्योंकि ये बात क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है, लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है। ये कमी जो कोविड के अंदर आई है वो इस वजह से आई है कि सख्ती की गई SOPs के ऊपर भी। आपको पता है कि ख़ास तौर पे ईद के मौके 6 दिन ईद से पहले मुकम्मल जो बंदिश हुई उससे डेफिनेटली आज आप उसका सारा असर देख रहे हैं। तो ये हमारा बार बार आपको जो कहना है वो खुद ये चीज़ें प्रूव कर रहा है कि अगर आप SOPs मेंटेन करें तो आप इन्फेक्टिविटी रेट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप इन्फेक्टिविटी रेट कंट्रोल कर लें तो यकीनन ये जो कारोबार आप लोगों के रुक जाते हैं और बंद हो जाते हैं उनमें कोई बंदिश नहीं आएगी। इसलिए मैं ये सोचती हूँ कि जो हमारे ख़ास तौर पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, अगर वो इंश्योर कर लें कि वो SOPs पे पाबंदी करवा लें तो मैं आपको यकीनन बताती हूँ कि बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसी वजह से 2 क्लोज डेज आपको पता है, सैटरडे संडे अभी भी हमने मुकम्मल तौर पे बंद रखे हुए हैं। इंडोर वेडिंग्स पे अभी भी पाबंदी है। और उसके बाद बाकी एक्टिविटीज़ जो है जैसे पार्क्स वगैरह हैं वो खोल दिए हैं। अपना आपको पता है कि श्राइन्स जो हैं वो खुली हैं वो, लेकिन श्राइन्स पे भी ख़ास तौर पे उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप मेहरबानी करके SOPs जो हैं उनको मेंटेन करके रखें। और कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग इस चीज़ का एहसास करें कि किसी किस्म की ये जो सारी रुकावटें हैं ये आपके फ़ायदे की होती हैं। इसमें खुदा न खास्ता कोई हुकूमत इससे कुछ गेन नहीं कर रही होती। अगर आप मास्क पहन लें और आपस में डिस्टेंस रख लें, हाथों को बार बार धोएं, तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक इस वबा पे हम काबू पा सकते हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जी हमने क्या की है मैस अवेयरनेस के लिए, आपको पता है कि एक मुसलसल आप लोगों की वजह से हम बड़े मशकूर हैं कि आपके एंकर्स भी और आप लोग भी मुसलसल इस इशू पे बात करते हैं और लोगों में बहुत ज़्यादा शऊर पैदा हो गया है। लेकिन जो एक ख़ास तौर पे जो तकलीफ़ दह चीज़ है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जब गलत किस्म की ख़बरें आती हैं तो गलत किस्म की ख़बरों की वजह से लोग बदसन होते हैं। तो आज मैं मीडिया की वसादत से और ख़ास तौर पे कल फैसल सुल्तान साहब ने भी आपके सामने ये बात कही कि खुदारा ये जो अफवाहें उड़ती हैं इनको खुदारा कान धरे ना। हुकूमत इतनी जिम्मेवार है कि आपको अगर खुदा न खास्ता किसी चीज़ में कोई ख़तरा हो हम खुद आपको बताएंगे। हम आपसे किसी चीज़ को छुपाते नहीं हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं। सारी दुनिया में वैक्सीन लग रही है,
اگر ان ویکسینز کا نقصان ہوتا تو باقی دنیا بھی نہ لگاتی. تو یہ سوچنا کہ جی وہ چپ ڈال دیا ہے اس پہ فرٹیلیٹی پہ بانجھ پن آ جائے گا، یا وہ جی ایک کسی وہ جس طرح میں نے کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ وہ ایک اپنے وہ جو نوبل پرائز ونر کے جی ہر بندہ جو ہے 2 سال بعد مر جائے گا جس نے یہ ویکسین لگوائی ہے. ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے، میں نے بھی ویکسین لگوائی ہے، ڈاکٹر اسد نے، اب یہ سارے جتنے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب نے ویکسین لگوائی ہے، آپ لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے. دنیا میں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ویکسین لگوا چکی ہے، ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، اور نہ کوئی ایسی بات ہے. افواہوں پہ آپ نے بالکل نہیں جانا، ان کا ہمیں بہت نقصان ہوتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی تعداد جن کو ویکسینیٹ ہم نے کرنا ہے اس سال کے آخر تک وہ تقریباً 7 کروڑ ہے، اور روز مرہ کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہوا جو ابھی تک ہم نے پنجاب میں اچیو نہیں کر پائے وہ کم سے کم 2 لاکھ 2.5 لاکھ سے لے کے 3 لاکھ تک ہے. آج کے دن میں اگر میں آج کے دن میں بات آپ سے کروں تو پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 1,80,000 لوگوں کو ویکسین لگا چکے ہیں. 1,80,000 کو جب ہم نے ویکسین لگائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تقریباً 48 لاکھ یا 47 لاکھ 80,000 بندے جو ہیں ان کو ویکسین لگ چکی ہے پنجاب کے اندر. لیکن یہ بڑی چھوٹی پرسنٹیج ہے. 11 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے. 11 کروڑ کی آبادی کے اندر اگر ہم میکسیمم ویکسینیشن نہ لگائیں، کم سے کم 50% آبادی کو لگ جائے ویکسین، تو پھر ہم اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ حالات بہتر ہونے شروع ہوں گے. باہر کے ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں ویکسین کا ریٹ اوپر جا رہا ہے گراف، وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفیکٹیوٹی ریٹ نیچے آ رہا ہے، جو کہ یہ چیز کو پروف کرتا ہے، یعنی ثبوت دیتا ہے کہ اگر آپ ویکسینیٹ اپنے آپ کو کروائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا. اور میں اپنی صحافی برادری سے بہت زیادہ خوش بھی ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سارے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروا رہے ہیں. آپ کے پریس کلبز جتنے ہیں ہر ضلع کے اندر وہاں ہم نے ویکسینیشن کا بندوبست کر دیا. اسی طریقے سے جو گروپس ہیں، ٹارگٹ گروپس، ٹیچرز ہیں، استاد جتنے ہیں، ہمارے اپنے استاد 4 لاکھ کے علاوہ جتنے پرائیویٹ سیکٹر کے استاد ہیں ان سب کو بھی کہہ رکھا کہ آپ اپنے آپ کو ویکسینیشن کروائیے. یہ میں بتاتی چلی جاؤں کہ ویکسین کی کوئی کمی نہیں. ہمارے پاس 18 لاکھ کا سٹاک ہے الحمدللہ. اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان نے اپنی بھی کنسائنوں کا پیکجنگ اور ساری فارمولیشن شروع کر دی ہے اور وہ بھی پہلا بیچ آ گیا. اور اس کے علاوہ ہماری اطلاع کے مطابق 3 ملین ڈوزز جو ہیں اگلے چند دنوں میں آ رہی ہیں. سائنو فارم جو ہے آلریڈی دوبارہ ویکسین جو ہے وہ پہنچ کے ہم نے ضلعوں میں بھی بانٹ دی ہے. تو اس لیے ہر ضلع کے اندر اس وقت وافر مقدار کے اندر ویکسین اویلیبل ہے. میں آپ کے میڈیا کے تھرو ہر ضلع کو بتانا چاہتی ہوں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہر لیول تک ہم ویکسین پہنچا دیں. ہمارے جتنے رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں جو کہ تقریباً 300 کے لگ بھگ ہیں ان کو ملا کے، اور جو ہم نے اس وقت کہا ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز کے، کل صبح سے 700 سے زیادہ سینٹرز ویکسینیشن کے کام کر رہے ہیں، جس میں جو ہمارے ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے جتنے سینٹرز ہیں، یعنی وہ 27 بڑے ہسپتال، لاہور، فیصل آباد، راول پنڈی، یہ سارے ہسپتال 24 گھنٹے ویکسینیشن کی سہولت جو ہے وہ دیں گے. لوگ کسی وقت بھی وقت نکال کے وہاں جا کے اپنے آپ کو ویکسینیٹ کروائیں. یہ 700 ویکسینیشن سینٹرز بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہماری کیپیسٹی کو تقریباً 6.5 لاکھ سے زیادہ، 6,60,000 سے زیادہ روز مرہ کی ہم ویکسینیشن کر سکتے ہیں، جو کہ ہمارا ہدف ہے کہ اگلے مہینے سے ہم نے بڑھا دینا ہے، اس کو 4 سے 4.5 لاکھ پہ لے کے جانا ہے اور بڑھاتے چلے جائیں گے تاکہ دسمبر تک جو ایک کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ 7 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ہم نے یہ ویکسینیشن دینی ہے. انشاءاللہ یہ ویکسینیشن جو ہے اس پہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی مدد کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. موبائل ویکسینیشن کیمپس، 175 موبائل ویکسینیشن کیمپس بھی اس میں شامل ہیں. یعنی فار ایگزامپل جو بڑی کمپلیکسز ہیں جیسے
इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार वर्कर काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमने अपने बाकायदा कैंप्स लगा दिए हैं ताकि लोगों को वहाँ आने की ज़रूरत ना पड़े। हमारे बड़े सेंटर्स में या हमारे जो वैक्सीनेशन सेंटर्स में हम उनको उनकी दहलीज पे ही वैक्सीनेट कर दें। मेरा ख्याल है इतनी बड़ी सहूलत शायद ही पहले किसी हुकूमत ने इस तरह दी होगी कि हम हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन मिल जाए, क्योंकि ये बात पक्की है कि अगर इंशाल्लाह हम अपने 7 करोड़ की आबादी को वैक्सीनेट करवा लें, जिसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ जो है वो तो पंजाब की आबादी होगी, तो यकीनन हम हालात बहुत बेहतर कर सकेंगे। और उसकी वजह से जो कारोबारी लोगों की ज़िंदगी के अंदर, ख़ास तौर पे जो रोज़मर्रा ये अपनी दिहाड़ीदार मज़दूर हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हुआ है, ये जब बंद होता है, हम लॉकडाउन्स करते हैं, वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगे। वैक्सीनेशन की टारगेट्स बाकायदा हर डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ डिटेल में चीफ सेक्रेटरी साहब और मेरी मीटिंग हुई। हर पॉपुलेशन के मुताबिक हर डिप्टी कमिश्नर को टारगेट दे दिए गए और सीओ को टारगेट दे दिया गया कि आपने मैक्सिमम लोगों को वैक्सीनेट करना है, उनको सहूलत देनी है, हर तरीके से पूरी कोशिश करनी है कि हम उनको बिल्कुल लोगों को तंग ना होने दें, किसी तरीके से परेशान ना होने दें। जहां तक ताल्लुक है हॉस्पिटल्स में बेड ऑक्यूपेंसी का, टीचिंग हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेड ऑक्यूपेंसी जो है वो तो तकरीबन 30% है, यानी 70% बेड्स हमारे खाली हैं। वक्त और कोई टाइम का कोई किसी किस्म की आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आज क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इसलिए हमने अपनी पूरी तैयारी रखी हुई है। सारे सेंटर्स जो हमारे बने हुए हैं उनमें मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजनेशन वगैरह हमने बहुत ज़्यादा अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी है। 3 गुना वेंटिलेटर्स बढ़ा दिए गए हैं। अल्लाह की मेहरबानी है कि इस वक्त हमारे अस्पतालों की कैपेसिटी इतनी है कि खुदा न खास्ता फिर कोई मसला बने तो हमारे पास एम्पल इस वक्त सहूलतें मौजूद हैं। और अच्छी बात यह है, ये सारी वैक्सीनेशन जो है और सारा इलाज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आखिर में मैं ये बताती चली जाऊं कि हमारा जो सिलसिला है उसका वैक्सीनेशन की ख़रीदारी का जो हमने खुद करना है वो तकरीबन फाइनलाइज होके 1.5 अरब की हम भी वैक्सीन का ऑर्डर करने लगे हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि पंजाब भी अपना हिस्सा डाल के और मैक्सिमम वैक्सीनेशन कर दे। आखिर में मैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन के ऊपर बात करना चाह रही थी, वजह यह है कि 1,80,000 कम है। हमारे लिए टारगेट हम तब अचीव करेंगे अगर लोग इस चीज़ को, इसकी जिम्मेवारी लें। 18 साल की उम्र तक रजिस्ट्रेशंस खुल चुकी हैं और मेरा ख्याल है कि जितने जवान बच्चे हैं, जितने हमारे लोग काम करते हैं, मुलाजमतें करते हैं, ऑफिस में रोज़ाना जाते हैं, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि अगर आप वैक्सीन अपने आप को वैक्सीनेट करवा लेंगे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, अपने आप को इस मूजी वबा से बचा के रखेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, इस मुसीबत से अगर हम इसी तरह लगे रहे तो इंशाल्लाह दिसंबर तक हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। अगर आपने कोई सवाल पूछना तो जी। आप बता रही हैं कि 2.5 लाख का तकरीबन टारगेट और 180 के करीब हम अचीव कर रहे हैं। क्या वजह है लोगों की अदम दिलचस्पी की? क्योंकि एक राय ये भी है गर्मी बढ़ने की वजह से उस टेम्परेचर पे शायद वैक्सीन मेंटेन नहीं हो रही, जिसकी वजह से लोग अब हार्म का शिकार हैं। एक तो ये क्लियर कर दें और दूसरा ये भी बता दें कि हुकूमत पहले भी जब वेव आई थी तो हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी और लोगों ने मास्क और सब चीज़ों की एहतियात की। जो ही डेथ टोल कम होता है, रेशो कम होती है, कुछ हुकूमत लीनियंट हो जाती है या किसी हद तक लोग इसको लाइट लेते हैं और इन पाबंदियों पर भी उस तरह अमल दरामद नहीं होता। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से लोग मास्क की उस तरह बाजारों में पाबंदी नहीं कर रहे। और क्या इसकी कोई इस बात का इम्कान है कि हुकूमत इसको उसी लेवल पे मेंटेन करेगी या डेथ टोल कम आ गया तो गुजारा हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारी एनसीसी की जो मीटिंग हुई है उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमने बहुत सख्ती से SOPs को इम्प्लीमेंट करना है। और आपने बिल्कुल बात सही की है, ज़रा सा डेथ रेट कम होता है
تو لوگ لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ ابھی تک جو حالات ہمارے ہمسائے ملک کے تھے، اگر ابھی تک ہم نے سبق نہیں سیکھا تو خدا جانے کب سیکھیں گے۔ اب اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے وہاں وہ دیکھی ہیں ویڈیوز جو آئی ہیں کہ لوگ بیچارے سانس لینے کے لیے ترس ترس کے اور لوگ انتقال کر گئے سڑکوں کے اوپر۔ اگر ہم تھوڑی سی، اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ اس طرح کی مصیبت ہمارے پاکستان پہ نہیں آئی، اگر ہم تھوڑی سی احتیاطی تدابیروں پہ ایمفسائز کریں تو حالات بہت ہے۔ باقی جو آپ نے یہ سوال کیا کہ لوگ کتراتے کیوں ہیں، دیکھیں مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ ہم لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی ویکسینیشن کروائیں، اور ابھی ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی ہے، نبیل صاحب سے، ہماری سیکرٹری صاحبہ جو ہیں، یہ مل کے انسینٹیوائز بھی کرنے کی کہ ہم اس کو انسینٹیوائز کریں کہ بھئی کسی نے ویکسینیشن کروائی ہے، ہم اس کے لیے کیا انسینٹیو دے سکتے ہیں تاکہ لوگ انسینٹیوائز ہو کے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ویکسینیشن کروانی شروع کر دیں۔ سو وی ورکنگ آن دیٹ، انشاءاللہ ویل گیو کہ کس قسم کے انسینٹیوز ہم دیں گے، لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں خود احساس ہونا چاہیے کہ آپ مہربانی کر کے ویکسینیٹ کروا لیں، تاکہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے جتنی ڈیتھس ہوئی ہیں پنجاب کے اندر کوئی تقریباً 10,000 کے قریب، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی واقف کار ہے، کسی نہ کسی گھر کے اندر آپ کو پتہ چلا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کووڈ سے انتقال کر گیا ہے، تو آپ کیوں اس چیز کے لیے رسک لینا چاہتے ہیں؟ جی آپ بتائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے پاس جتنی ویکسین ہے دیز آر آف چائنیز اوریجن، جی فائزر اور یہ ایسٹرازینیکا یا ٹو سم ایکسٹینٹ سپوٹنک ہے، انٹرنیشنلی جو ہے چائنیز اوریجن کی جو ویکسین ہے وہ اتنی ریکگنائز نہیں کی جاتی، آفیشلی تو صحیح کی جاتی ہے لیکن پریکٹیکلی نہیں ہوتی، تو اس کا کیا حل ہوگا؟ کیونکہ فائزر تو آپ کے پاس بڑی مشکل سے 1 لاکھ آئی ہے، اور جو ایسٹرازینیکا ہے اس کا بھی کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا۔ ہمارا جو زیادہ جو بیس کریں ہم پاک بیک پہ کریں گے یا جو چائنیز اوریجن کی دیگر ہے، اس کا کوئی حل نکال رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے ٹھیک ہے جی، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ آپ کی چائنیز ویکسین ساری جو ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ریکگنائز ویکسینز، سب سے بڑی بات ہے WHO از دا ہائیسٹ پلیٹ فارم جو ریکگنائز کرتا ہے ویکسینز کو۔ اس میں سپوٹنک کو ابھی تک پرابلم ہے، جو بہت سارے لوگوں نے پاکستان میں لگوا لی ہے، لیکن چائنیز ویکسین میں سے ایکسیپٹ فار کونسائنو کی جس کی رجسٹریشن ہوئی، باقی ساری کی ساری جو ہے وہ WHO، میں نے خود وہ ساری سائٹ دیکھی جس کے اوپر آپ کی چائنیز ویکسین ریکگنائز ہے۔ ویکسین 2-3 قسم کی ہوتی ہیں، ایک آپ کی اٹینویٹڈ جس طرح کی پولیو ویکسین ہے نا، اٹینویٹڈ ویکسین ہے جو چائنیز استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ اسی کو اٹ از این ایزیئر ٹو میک۔ ایک آپ کی میسنجر RNA والی ہیں، یہ جو ایسٹرازینیکا ہیں، موڈرنا ہیں، فائزر کی ہیں، یہ ڈیفینیٹلی دے آر مور ریلیٹڈ ٹو جینیٹک، ان کا جو سارا ہے۔ لیکن اہم چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک بڑی کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی کوویکس نے، انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق ہمیں ایسٹرازینیکا بھیجی، اب انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کے مطابق انہوں نے فائزر کی بھیجی ہے۔ فائزر کی ویکسین انہوں نے سٹینڈنگ انسٹرکشن دی ہے، آپ نے اپنی جو سب سے زیادہ ولنریبل پاپولیشن ہے، وہ لوگ جن کی امیونو سپریسنٹ سٹیٹ میں ہیں، فار ایگزامپل کوئی کینسر کا ٹریٹمنٹ لے رہا ہے، کوئی اور امیونو سپریسو ڈرگ لے رہا ہے، کوئی ایسی دوائی لے رہا ہے جیسے اسٹیرائڈز لینے پڑ جاتے ہیں آٹو امیون ڈس آرڈرز کے لیے، ان لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ پہلا کھیپ جو ہم نے بھیجی ہے، یہ سب سے زیادہ جو ولنریبل لوگ ہیں ان کو آپ نے دینی ہے، پھر باقیوں کا سوچئے گا کہ نیچرلی دے نیڈ پروٹیکشن آلسو۔ اچھا جی، کہ جو ہماری ویکسین خرید رہی ہے گورنمنٹ، اس کے لیے 1.5 بلین روپے آپ نے مختص کیا ہے، جو ریٹ آئے ہیں آپ کو وہ سائنو ویک کے آئے ہیں آپ کو 6,000 روپیہ، جو کنسائنو کا آیا 3,590 روپیہ ہے۔ اگر ہم دونوں میں سے ریٹ لگائیں تو 3,59 کروڑ ایک ویکسین کی خریداری کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا، اگر ہم سائنو ویک خریدتے ہیں اس کے لیے 6 ارب روپے چاہیے ہوگا۔ کیا 10 لاکھ ڈوزیں ہی خریدے گورنمنٹ، یا صرف جو 1.5 ارب ایلوکیٹ کیا ہے وہی ہم جو ہے اسے خریدیں، چاہے اسے 1 لاکھ آئے یا 2 لاکھ ڈوزیں ملے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سندھ میں جو تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سیکنڈ ڈوز لگوانے نہیں آئے، پنجاب میں اب کتنی تعداد ہے کہ جو لوگ اپنی سیکنڈ ڈوز لگوانے نہیں پہنچے؟ پہلے تو آپ کا پہلے سوال کا میں جواب دے دوں کہ جو آپ نے کیا اس کے بارے میں، پروکیورمنٹ کے بارے میں، نیچرلی ہم نے پیپرا کے سارے رولز ریگولیشن فالو کیے ہیں،
लोएस्ट बिडर जो है वो कंसाइनो है, पहले हम लोएस्ट बिडर को ही ऑर्डर देंगे। लोएस्ट बिडर जो है उसके अंदर हम तकरीबन, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, हमारे पास 1 मिलियन डोजेज नहीं, इसमें कोई तकरीबन 4 to 5 लाख डोजेज आएंगी। लेकिन हमें ऑलरेडी हुकूमत ने इंश्योर किया हुआ है, चीफ मिनिस्टर साहब ने इंश्योर किया हुआ है कि आप ये प्रोसेस शुरू करें फर्स्ट गो के अंदर, क्योंकि ये बात भूलिए नहीं कि कंसाइनो इज ए सिंगल डोज वैक्सीन। अगर ये हमारे पास 5 लाख भी आ जाती है तो 5 लाख बंदों को जब लगेगी तो सिंगल डोज इज गुड इनफ फॉर अस। ऑन दी अदर हैंड वो जो दूसरी वैक्सीन है जो नंबर 2 पे आई है, जो 6,500 आपने कही है, वो 2 डोजेस के ऊपर है। तो अगर खुदा न खास्ता बाय एनी चांस कंसाइनो हमें दे ना सके तो हम फिर रीबिड करेंगे। अब बिल्कुल हम रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक हर किस्म की प्रोक्योरमेंट करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि ये प्रोक्योरमेंट का सिलसिला जो है वो साफ और शफाफ होना चाहिए। और अच्छी बात है, जैसे आपको पता है कि क्या रेट्स आए हैं, हमें बिल्कुल ये डिस्क्लोज करके हमें अच्छा लगता है कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि पब्लिक के पैसे किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं। सो इंशाल्लाह वील वर्क ऑन दिस। और दूसरा सवाल आपने किया, वो उसके लिए आई एम सॉरी, मेरे पास आज नंबर नहीं है। अमर है आपके पास नंबर? निकाल के मैं आपको अभी बता देती हूँ, अदरवाइज मैं अगले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ नंबर जो है वो, ये मुझे पता है कि जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उसमें तकरीबन हम 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज भी लगा चुके हैं। ये मुझे पता है, आउट ऑफ दी 380 पीपल हु आर रजिस्टर्ड, और 2 लाख से ज़्यादा लोगों को सेकंड डोज लगी और बाकियों को हम लगवाने की कोशिश करें। अच्छा मैडम, इधर देखिए, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की कि कैजुअल एटीट्यूड हो जाता है, जिस तरह ये कम होती है, वैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने मास्क लगाए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं हमारे पास व्हाट्सएप पे वीडियोज आती हैं जो गवर्नमेंट की मीटिंग्स हो रही होती हैं, 20-20 लोग एक छोटे कमरे में बैठे हैं, किसी ने मास्क नहीं पहना, और जब वो टीवी पे चलती है तो बड़ा एक इंप्रेशन इसी तरह का ही होता है कि मतलब कोई ज़रूरत नहीं है पहनने की, जब हुकूमत खुद ही नहीं पहन रही। तो दूसरा मुझे ये सवाल पूछना था कि कल से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, स्टूडेंट्स इस वक्त बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या वहाँ पे कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? तो इस वक्त बच्चे जो हैं उनमें भी ये बड़ी कंफ्यूजन है कि हमने नहीं लगवानी, हम ठीक हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं लगवानी। अच्छा जी, जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस का ताल्लुक़ है, क्योंकि सारे टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। क्लासेस जब बच्चे ज्वाइन करेंगे, हमारे नेचुरली सब 18 साल से ज़्यादा उम्र के ही होते हैं तकरीबन, उन सबको इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा लें, बिकॉज वो एक्सपोज होंगे टू द हॉस्पिटल। नेचुरली जब आप मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं तो वो ऑलरेडी द ड्यूटी हैज़ बीन गिवन टू द प्रिंसिपल्स एंड द मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस टू इंश्योर कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटीज़ का, अभी मैं कैनेट कॉलेज का मैंने सुना है कि टीचर्स के तो वो उन्होंने बहुत इंश्योर किया है कि सारे टीचर्स को लग जाए, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आर अबव एज 18, फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अबव 18 हैं, उनके अंदर भी उसको काफ़ी हद तक वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू इनकरेज स्टूडेंट्स कि भाई वो उनको इनकरेज करने के लिए कि सारे बच्चे जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और आप बात बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज़ टू लीड बाय एग्जाम्पल। आई टोटली एग्री विद यू। हम इंशाल्लाह इस चीज़ पे भी मैं इंश्योर करूंगी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात करके, और मैं कहूंगी कि सारे डिपार्टमेंट्स को दिस मैसेज शुड बी गिवन कि स्ट्रिक्टली SOPs फॉलो करे हुकूमत, ताकि अगर हुकूमत नहीं फॉलो करेगी तो किसी और को कहना मुश्किल है। जो बात है कि वो 4 किस्म की वैक्सीन लग रही है, लेकिन लोग जो है जिद करते हैं कि हमें फलां वैक्सीन लगाई जाए, तो उन कुछ सेंटर्स का दौरा भी करते हैं। जैसे कि अभी एक मसला ये भी आ रहा है कि जिन लोगों को एस्ट्राजेनेका की फर्स्ट डोज लगी वो दूसरी डोज लगवाने के लिए आते हैं एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक, लेकिन वो मिल नहीं रही। बेटा सबसे बड़ी बात है कि एस्ट्राजेनेका का टाइम जो है दैट इज मोर देन 6 वीक्स। अभी तो 6 हफ्ते हुए ही नहीं है, वो दूसरी डोज लगवाने क्यों आ रहे हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनको हमने एस्ट्राजेनेका की डोज लगाई है, दूसरी डोज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी डोज का टाइम जो है वो 6 से 8 हफ्ते के बाद आएगा, उससे पहले तो उनको आना भी नहीं चाहिए। वो हम उनको बाकायदा मैसेज देंगे और उनको मिलेगा। दूसरा, ये जिद करना कि जी ये वैक्सीन ठीक है, ये नहीं ठीक, ये वैक्सीन ठीक है, मेहरबानी करके ये कोई वो तो नहीं है कि आप बेकरी में आए हैं तो मैं कह ला केक खाना, मैं फलानी केक खाना, मतलब मकसद ये है
हुकूमत आपको फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कर रही है, हमें एक स्टॉक आता है, हम वो स्टॉक मुकम्मल करके अगला स्टॉक शुरू करते हैं, उसकी बाकायदा प्लानिंग होती है। जैसे आपने साइनोवैक लगवाया है तो उसकी सेकंड डोज का प्लान बना हुआ है पूरा कि हमने अब सेकंड डोज भी लगानी है। साइनोफार्म आया, उसकी सेकंड डोज लगनी है। तो ये तो हो नहीं सकता ना कि अब हमारे पास जो सेकंड डोज की साइनोफार्म बनी हुई है, अभी पिछले दिनों पहले साइनोफार्म नहीं लगाते थे, आजकल कोई नया ट्रेंड शुरू है, ओ जी नहीं सानू साइनोफार्म लाओ, साइनोवैक ना लाओ। मतलब ये तो मतलब खुदारा मेहरबानी करके ये बड़ी बात है कि इतने मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको वैक्सीनेशन जो है वो पहुंचाएं। तो मकसद ये है कि इस पे चॉइसेस की बात नहीं है। आपको पता है कि सारी दुनिया में वैक्सीनेशन जो है उसमें कमी आ रही है। वजह ये कि वैक्सीन इज़ अवेलेबल। अभी तो बड़े खुश नसीब हैं कि जितनी वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं, आपको पता हमारा नंबर 30वां चला गया दुनिया के अंदर वैक्सीनेशन का। जो कंट्रीज जो वैक्सीन करवा रही हैं, यानी वो जो बड़े बड़े मुल्क हैं और जिनकी बड़ी बड़ी इकॉनमीज़ हैं, उनके पास तो हर किस्म की सहूलत है। हम बग़ैर सहूलतों के भी 30वें नंबर पे आ गए हैं कि हम, और ख़ास तौर पे ये जो आपको पता है कि इंडिया ने तो बिल्कुल रोक दिया। उन्होंने तो कहा हमारे पास अपने लोगों को लगाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उनका एक बहुत बड़ा ये अगर हम हुकूमत एफर्ट करके 7-8 करोड़ वैक्सीन ला रही है तो हमारे पास भी चॉइस नहीं है ना। हमारा भी दिल करता है जो सबसे अच्छी वैक्सीन है सिर्फ वो लेके आए, लेकिन जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा जी कि एक आपने बात की गुफ्तगू में कि वैक्सीनेशन के हवाले से इंसेंटिव जो है वो आप देने के प्लान कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव किस नोयत का होगा? दूसरा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ बेशुमार आपको भी शिकायतें होती हैं कि सोशल मीडिया जो है वहाँ पर चलने वाली खबरें तब करती है कि ये मर जाएंगे बच जाएंगे। इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज है नॉर्मली वो एलर्जी का सहारा लेती है, मसाजिद इनको इन्वॉल्व करती है। पंजाब गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोसेस को केयर अप करने के लिए अभी तक क्या हमारे जो सरकारी मुल्ला है या दीगर लोग हैं इनका कोई सहारा लेने का प्लान रखती है? कर दिया। एग्जैक्टली जो आपने बात की है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैरियत रखे। अगले जुम्मे का जो खुतबा है, सारे डिप्टी कमिश्नर्स सारे डिस्ट्रिक्ट्स वालों को कह दिया है कि मेहरबानी करके हमारे इमाम मस्जिद जो हैं, हमारे जो प्रेयर लीडर्स हैं, हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो अगले जुम्मे को खुतबे के अंदर इंस्ट्रक्शंस दें इस वबा के बारे में। वजह यह है कि देखें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं इसके बारे में ज़िक्र, और इसके अंदर सबसे बड़ी ये बात है, हदीसें हैं कि जहाँ वबा है वहाँ आप जाइए ना, अगर आप वबा के इलाके में हैं तो आप ना निकलिए खुद ब खुद। यानी आप सोचिए कि उस वक्त की सेंस में ये कि जी वही बात जो आज हम करते हैं कि अवॉइड करें, आप घर से बाहर ना निकलें, वबा वाले इलाके में मत जाएं, अपने आप को दूर रखें, ये सारी हदीस में शामिल। और फिर सबसे बड़ी ये बात है कि जान से ज़्यादा बड़ी अमानत अल्लाह ताला ने और कोई नहीं दी, ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ी अमानत, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसका ख्याल रखें। आपने जो फरमाया है, हम इंशाल्लाह इस पर सबको इंगेज कर रहे हैं, उनको कहने लगे हैं कि आप मेहरबानी करके, क्योंकि कई दफ़ा लोग रिलीजियसली सोचते हैं कि शायद वो गलत काम ना कर रहे हो वैक्सीनेशन लगवा के, वो भी इंशाल्लाह रिमूव करने लगे। किसकी इंसेंटिव? वो मैंने बताया ना आपको, दे वर्किंग ऑन इट। अब देखिए ये इंसेंटिवाइज कर दिया है नॉर्दर्न एरिया ने, गिलगित बल्तिस्तान ने। आपके पास वैक्सीनेशन का कार्ड नहीं है, उन्होंने आपको गिलगित बल्तिस्तान नहीं आने देना सैर करने के लिए। आई एम जस्ट टेलिंग यू, इफ यू हैव अ कार्ड शोइंग दैट यू हैव बीन वैक्सीनेटेड, देन ओनली विल यू बी, आपको तब इजाजत देंगे कि आप गिलगित बल्तिस्तान एंटर करें। ठीक कर रहे कोरोना के हवाले से तो हमने देखा कि सूरत हाल काफी बेहतर है। अब जी। आपने भी बताया कि 2% पर आ चुका है। तो सवाल ये है कि आपने मार्च की तो आपने यहाँ पर पाकिस्तान में अपना इलाज करवाया है, अपने दौरे हुकूमत के अंदर कोई ऐसा प्लान रखते हैं, कोई स्पेशली लाहौर के अंदर ऐसा अस्पताल बनाए जहाँ पर आपके सियासी मुखालफिन जो है वो वहाँ पर इलाज करवाएं तो बाहर ना जाना पड़े? बेटा मैं एक सेकंड पहले आपका सवाल है कि आपने पूछ जी, मैं इनकी वो बेटा एक ही दफा सवाल। अच्छा, मकसद ये है कि बेटा बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि मुखालफों का इलाज हमने पहले भी यहाँ अच्छा किया। जब नवाज शरीफ साहब को मसला बना
اور وہ ہمارے پاس ہسپتال میں تشریف لائے تو 14 دن جو ہمارے پاس رہے ان کا علاج ہوتا رہا نا، اور ان کے جو اپنا پلیٹلیٹ کاؤنٹ تھا اس کو بہت بہتر کر کے، میں نے تو ہمیشہ آپ لوگوں کو کہا کہ اگر ہم نہ علاج کرتے ان کا تو وہ ان کی کیا کہتے ہیں باہر جانا ہی نہ ہو سکتا، بیکاز اف ہی ڈڈ ناٹ ہیو انف پلیٹلیٹس ہی وڈ ناٹ ہیو بین پرمیٹڈ ٹو ٹریول، یعنی ان کو سفر کرنے کی اجازت ہی نہیں ملنی تھی۔ میں تھوڑی سی بات بتاتی چلی جاؤں آپ کو، الحمدللہ پاکستان کے میڈیکل سسٹم میں ہر چیز موجود ہے، پر اگر آپ کی نیت ہی نہ ہو، آپ کی نیت ہی نہ ہو اور آپ کو اعتماد ہی نہ ہو پاکستان کے ڈاکٹروں کے اوپر، اور آپ کو اپنے سسٹم پہ اعتماد نہ ہو، تو غلطی تو ان کی طرف سے ہے۔ بھئی 10 سال آپ نے حکومت کی، اس 10 سال کی حکومت کے دورانیہ میں کیا آپ نے کوئی ایک اتنا اچھا اسپتال بھی نہ بنایا جہاں آپ اپنا علاج کروا سکتے؟ چلو چھوڑو باقی ہوتا تھے علاج تسی بات کرا دے رہنا، اپنا تو کرا لیندے تسی، آپ اپنے علاج کے لیے بھی آپ نے بنایا۔ الحمدللہ ہم تو بلیو اس بات پہ کرتے ہیں، اپنا علاج بھی کرواتے ہیں، سب ہمارے جو میجورٹی گورنمنٹ آفیسرز ہیں سب کا یہاں علاج ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی سے شفا بھی ملتی ہے، صحت مند بھی ہوتے ہیں، کام پہ بھی سارے واپس جاتے ہیں۔ ان کی نیت ہی نہیں ہے، وہ اس بہانے پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اب اس وقت بیمار ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے، مطلب ان کو واپس آنا چاہیے؟ ہے تو ماشاءاللہ کہتے ہیں پاکستان کا میں لیڈر ہوں، تو میرا خیال ہے اب تو صحت مند ہیں، پچھلے میرا خیال ہے 1.5 سال ہو گئے، تو صحت مند 1.5 سال سے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک سوال یہ کہ جب آپ کی لاسٹ کیمیوتھراپی ہوئی تھی تو اس کے اوپر مریم نواز نے جو ٹویٹ کیا تھا اور آپ کی بڑی خیریت دریافت کی تھی، ان کو بھی تھائرائڈ وغیرہ کا ایشو ہے، کوئی آپ نے ان کی خیریت دریافت کی ہے؟ ان کو کیا ہوا؟ تھائرائڈ کا ایشو؟ جی ایک سیکنڈ، دیکھیں بات یہ ہے، انہوں نے وہ باہر سے علاج کروانا چاہ رہی ہیں۔ نہیں دیکھیں بیٹا، مقصد یہ ہے کہ میں سب سے بڑی بات ہے ہر انسان کی بیماری کو میں ایک پرسنل اپنا فیل سمجھتی ہوں، اور میں تو کم سے کم اپنی بیماری کو بالکل ہی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ کہ کوئی میں وہ پبلک پہ احسان کر رہی ہوں۔ وجہ یہ کہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے، بہت سارے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے دوائی کھاتے ہیں، کوئی بلڈ پریشر کے لیے کھا رہا ہے، کوئی شوگر کے لیے دوائی کھا رہا ہے، بہت سارے یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا بیمار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، بہت سارے لوگوں نے خیر خواہی دعاؤں کی بات کی، میں نے سب کا آپ کو پتا، آپ کے اس میں مشترکہ سب کا شکریہ بھی ادا کیا۔ کسی کی جو طبیعت خراب ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ہر مرتبہ کہتی ہوں کہ میں بطور ڈاکٹر پہلے، پھر منسٹر ہیلتھ، اپوزیشن میں کسی کی طبیعت خراب ہے خدا را میرے سے رابطہ کرے، انشاءاللہ اچھے سے اچھا علاج کریں گے، آپ اچھے سے اچھا علاج کریں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ہم ڈاکٹر، ہم اس طرح کی حکومت نہیں ہے جو خدا نہ خواستہ اپوزیشن کے لیے علاج معالجے کے سلسلہ جو ہے اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر۔ آپ کو پتہ ہے جب یہاں نواز شریف داخل تھے تو ہمیں خان صاحب نے بھی اور دا پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر سب نے انشور کیا کہ بھئی اچھی سہولت دینی چاہیے۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں تو سب کو کہتی ہوں بھئی آپ رابطہ کریں، آدھی چیزیں یہیں ہم ڈائگنوز کریں گے، جو تھوڑی بہت ہی رہ جائیں گی ان کو بھی ڈائگنوز کر دیں گے، آپ بالکل تسلی رکھیں۔ آفٹر آل نواز شریف کو بھی تو ڈائگنوز کر کے بن گیا تھا نا۔ تو میں یہ بتائیے گا، ہاں جی، تو بہانہ ہے اور کیا، میں منہ سے بیٹا کس طرح کہوں بتاؤ؟ اچھا میم بتا تو رہی ہوں کہ بہانہ ہے۔ ہاں جی، کرونا کے کیسز پہ واپس آتے آپ نے بتایا کہ پنجاب کی جو شرح ہے 2 پر آ گئی ہے، شہر لاہور کی شرح کتنی ہے لاسٹ 24 آورس میں، ڈیتھ وغیرہ کتنی ہے وہ بھی بتا دیجیے گا۔ دوسرا سوال میرا لیجیے گا ایڈیشنل سیکرٹری عثمان خالد پر کہ ان پر 12 دفعہ شکایات کی گئی، ان کا ناپا سلوک عام سائلین کے ساتھ ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ سینئر صحافی کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی بھی کی، گالم گلوچ بھی ہوئی۔ گالم گلوچ بھی ہوئی، اور جب سی سی ٹی وی میں مانگی گئی تو بتایا کر کے یہ کہہ دیا گیا کہ اچھا میں ویسے ایک سیکنڈ، نمبر 1 سب سے پہلے تو آپ نے نمبر مانگا تھا کہ کتنے لوگوں کو دوسری ڈوز لگ گئی ہے، آپ نے مانگا تھا نا؟ نہیں، میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ فرسٹ ڈوز تو آپ کو بتائیے میں نے 47 لاکھ، سیکنڈ ڈوز 37 لاکھ بندوں کو لگ چکی ہے، سیکنڈ ڈوز 37 لاکھ لوگوں کو لگ چکی ہے۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس کے مطابق یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اسٹیٹسٹکس کے مطابق
अगर किसी के 37 लाख लोगों को लग चुकी है डोज, तो इसका ये मतलब है कि क्योंकि आजकल के दिनों के अंदर आपको पता है लाख सवा लाख इस तरह लग रही है, तो मेरा ख्याल है मैं मिसिंग नंबर ज़रूर ढूंढ लूँगी, बट आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल वेयर दिस इज़ कंसर्न, वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट इट। रहा देखें बेटा, जो ये मुझे समझ नहीं आई कि किसकी लड़ाई हुई है वहाँ। एक सेकंड, सहाफ़ी का एक हमारे एडिशनल सेक्रेटरी नर्सिंग के साथ क्या मसला था, मुझे ये समझ नहीं आई। देखिए ना, आप एक बात समझने की कोशिश करें, हमारे जो अफसर हैं, कोई नर्सिंग के इंचार्ज है, कोई फलान चीज़ का इंचार्ज है, कोई ढमकान चीज़ का इंचार्ज है, जो भी हमारे अपने डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज है, उनका इंटरेक्शन एज सच तो पब्लिक के साथ नहीं होता, बहुत कम होता है। अगर किसी ने कोई शिकायत करनी हो तो मैं बैठी हूँ आपकी शिकायत सुनने के लिए। अगर पर्सनली कोई काम करवाने जाता है और वहाँ आपकी तूतू मैं आई डोंट नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, बहुत बेहतर होता है कि हमेशा अगर आपका कोई मसला कोई ख़राब लगता है आपको या कोई मसला फंसा हुआ है तो आई एम देयर। और सबसे बड़ी बात है कि असद असलम साहब इज़ वर्किंग नाउ एज अ कंसल्टेंट इन दैट डिपार्टमेंट। आप लोगों को मसला है तो इनसे बात करिए जाके, व्हाई वुड यू लाइक टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। अब तो मेरा ख्याल है कि बेहतर ये है कि बजाय ये कि हम इल्ज़ाम लगाएं, इट्स मच बेटर। हर वक्त मेरे पे तो जो प्रेशर होता है जी, एनु इथे ट्रांसफ़र करके इधर ला दो, एनु इथे ला के इधर ला दो। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आजकल वैसे ही पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे मैंने बहुत हद तक अपने डिपार्टमेंट्स को कहा कि मेहरबानी करके आप बिल्कुल किसी तरीके से भी कोई ट्रांसफर्स नहीं करनी। इस वक्त हम एक इमरजेंसी में से गुजर रहे हैं। आई डोंट वांट पीपल टू बी मूव्ड, बिकॉज आप जब मूव करते हैं लोगों को तो उसका नुकसान होता है। आखिर में शहर लाहौर में 1.3% है। ठीक है जी, थैंक यू। मैं प्लीज ये बता दीजिएगा, सिर्फ आखिरी बता दीजिएगा जाते जाते कि एक इशू आ रहा है लोगों को बहुत ज्यादा कि जब वैक्सीनेशन करवाने के बाद नादरा में वो सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट लेने के लिए, कार्ड लेने के लिए कि हमने वैक्सीन करवा ली है, तो नादरा के रिकॉर्ड के अंदर ये चीज सामने नहीं आ रही कि उन्होंने वैक्सीन करवाई है। वो कह रहे हैं कि जी आपका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है कि आपने वैक्सीन करवाई है या नहीं करवाई। तो ये जो इशू जो इस तरह के आ रहे हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के आपस में कम्युनिकेशन का जो गैप है। बेटा, अगर आपको सर्टिफिकेट लेने का कोई प्रॉब्लम हो, 1033 हेल्पलाइन है, आप हमें फोन करें, बंदे हमारे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे कि आपका सर्टिफिकेट मिले। क्या करें? बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मैं नंबर दे रही हूं अपने डिपार्टमेंट का कि कोई मसला हो आप हमें पूछें, हम इंशाल्लाह आपका सब कुछ क्लियर करवा के यू विल गेट योर सर्टिफिकेट। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी।